हेलो पिलामाने आशा करुच्ची तुम्हें माने भलरे थिबो तुम्हें माने घरे पढ़ापढ़ी निश्चय करुथिब। वर्तमान विश्व महामारी कोरोना परिस्थिति रे तुम्हें माने विद्यालय को पाठ पढ़ा को आसी पारुना तेणु तुम अध्ययन निमंते राज्य सरकार तथा शिक्षा प्रशासनिक अधिकारी मानक द्वारा वीडियो कार्यक्रम माध्यम शिक्षा प्रदान एक अभिनव प्रयास एवं स्वागत योग्य पदक्षेप। पिला माने मु सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर कला माणिक पद्यटे को आज पढ़ाई भल भाव आवृत्ति करी तापर तार सरल अर्थ और भाव को तुम मान को बुझाइबी। किंतु पिला माने आमे पद्यटे को पढ़ा पूर्व प्रथमे पद्यटीर कवि ताको संपर्क रे मु धारणा देबी। यही पद्यटीर कवि हेले कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार ओडिया साहित्यर रीतिजुगीय कवि मानक मध्य जड़े प्रमुख स्रष्टा। जाजपुर जिला बालियार सामंत परिवार रे से जन्मग्रहण करथिले। पिला दिनरु अभिमन्यु सरल गाँवी भाषा रे सुंदर कविता रचना करुथिले। परे से राधाकृष्ण लीला को आधार करी काव्य कविता मान रचना करथिले। तांको रचित विदग्ध चिंतामणि, प्रेमकला, रसवती, सुलक्षणा, बाघ गीत, चढ़ई गीत, बोले हुंटी इत्यादि इत्यादि। कला माणिक विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदरू आसी अछि। एथिरे कृष्ण संध्या समय गाई गोठ धरी फेरिबारे विलंब हेबारु माता जशोदांक मनरे व्यस्तता देखा देछि। एही कविता रे वात्सल्यमयी हृदयर आवेग को सुंदर भावे कवि वर्णना करिछि। कला माणिक शब्द इति कवि काहीकि प्रयोग करिछन्ति। कला माणिक भगवान श्रीकृष्णकर अन्य एक नाम। जेपरी आम पृथ्वी रे समस्त मूल्यवान पदार्थ थिले मध्य तथा हीरा, नीला, सुना, रूपा इत्यादि, किंतु सबुठारु अत्यंत मूल्यवान पदार्थ होची माणिक बा मोती। भगवान श्रीकृष्णकर रंग मध्य कला और से भगवान स्वयं निजे होइथिबारु तांको कवि एठारे कला माणिक शब्द बोली संबोधन करिछन। तेणु तुम्हें माने कला माणिकर अर्थ हला भगवान कृष्ण बा कृष्ण का नाम हला कला माणिक। वर्तमान मु तुमको यही पद्यटी को आवृत्ति करी आग सुनाइबी, तापर तार अर्थ एवं भाव को बुझाइबी। चलो मु प्रथमे ए कविताटी को पठन करी। धीरे घेन गान रे कृष्ण विलंबित, बात्सल्य ममता घेनी भाळुछन्ति मात कला माणिक रे। कला माणिक रे। पिला माने एई कविताटी रे कवि माँ जशोदांकर हृदय भितर पुओ प्रति अत्यंत स्नेह ममतार भाव को परिप्रकाश करिछन्ति। भगवान कृष्ण जेतेबेले गाई चराइବାକୁ जंगल को जाइथिले एवं संध्या होई जाइथिबारु से फेरी पारि नाहंती। माँ जशोदा तांको फेरिबा समय डेरी होइथिबारु तांको मन भितरे अत्यंत व्यस्तता प्रकटित होइछि एवं से व्यस्तता को अनुभव करुछन्ति। काले मो पुअर कौन हो ए पर्यंत कहीं से जंगल बा बणरू फेरी पारे ना। यही पद्धति रे माँ जशोदा अत्यंत दुख प्रकाश करुछन्ति केतेबेले मो पुओ फेरिब। साधारणतः पिला माने माँ माने पुओ झियो को बहुत भल पाउथांती। ठीक सेहीपरि माँ जशोदा कृष्ण को अत्यंत भल पाउथि। तापर
पद पिलामाने मु पढ़ुची तुमे माने सुन। निधन संखाली मोर दरिद्र पासारा अंधन उड़ी बाबुरे हृदरत्न हारा कला माणिक रे कला माणिक रे। यही पदटी रे माँ यशोदांकर पुणी पुओ प्रति से भली भाव वात्सल्य स्नेह ममता भाव प्रकाशित होइछि। माँ कवि कहउछन्ति जेपरी माने धन निर्धन पाखरे प्रिय वस्तु जेपरी मूल्यवान ठीक सही परी माँ पुओ होउछि संपद। माँ पुओ होउछि अत्यंत प्रियतम। जेपरी अंधर लौड़ी होउछि तार आशा भरोसा माँ मध्य आशा भरोसा ता पुओ। माँ यशोदा कृष्ण को बहुत भल पाउथुवारु से ता विहुने झुरी होउछन्ति किभली मो पुओ संध्या सम हे गलानी गाई गोठ धरी फेरिनी एई भली तांको अनुपस्थित को नहीं व्यस्त हो पड़ती एवं से ताको भगवान कृष्ण को माने ताको निज हृदयर हार बोली से एठी प्रकाश करिसथि। पिला माने एठारे कवि कहउछन्ति निधन माने दरिद्र रो प्रिय वस्तु होला जेपरी धन संपद ठीक से परी माँ यशोदांकर पुत्र होउछन ताको पई अमूल्य संपद। पिला माने एई पद गुडी करे कठिन शब्द गुडी को मु कहूची ताकू तुमे सुन। धीरे माने मंदमती घेन माने ग्रहण करवा कानन माने जंगल ममता स्नेह निधन दरिद्र संखाली प्रिय वस्तु बा एकमात्र भरोसा पसरा संभार लौड़ी बाड़ी। तापर पद आम पाठ करवा मो जीव जीवन तू ही नयन प्रतिमा तोते की पासोरी हेबा मोरा सुख सीमा कला माणिक रे कला माणिक रे। पुणी यही पदरे माँ यशोदा कृष्ण को संबोधन करी कहउछन्ति से तांकर प्राण सदृश तांकर नयनर पितुला प्रतिमा माने होला पितुला नयन माने आखि बा चक्षु नयनर प्रतिशब्द होला चक्षु बा आखि। तेणु माँ यशोदा तांक पुओ को निज प्राण ठारू अधिका भल पाउथिले। तेणु तांक विहुने तांकर अनुपस्थिति रे से अत्यंत दुखी हो जाउथिले से बहुत व्यस्त व्यग्र होई उठिथिले। तेणु तांकर हृदयर भावना हृदय भीतर थिबा स्नेह ममता एही पद्धति रे प्रकाशित होइछि। तापर पद्धति पिला माने पढिबा डरू थाऊ अंधार को रखी जाऊ जनक जननी सुख कहीं पाई सारू कला माणिक रे कला माणिक रे। यही पद्धति कवि मार स्नेह ममता को देखा जाई कहते तू छोट छुआटे मु ते देखी अंधार हेले तू अंधार को डरू
ଏବେ ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତୁ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରୁ ନ ଫେରିବୁ ବାଟରେ କେଉଁଠି ଡରି ଛାନିଆ ହୋଇଯିବୁ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଆଶଙ୍କାରେ ମା ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ କେତେବେଳେ ଫେରିବ। ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆମ ନନ୍ଦ ବାବା ମୋର ସନ୍ତାନ, ଜନକ ମାନେ ପିଲାଟି ହେଲା ବାପା, ଜନନୀ ମାନେ ହେଲା ମା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପିତାମାତାଙ୍କର କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦ ବାବା ଏବଂ ଯଶୋଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ସୁଖ ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲେ। ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ବି ଦେଉନଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆମ ସିଆଡ଼େ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବୁ। ତେଣୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଗାଈ ଗୋଠ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସ। ତାପର ପଦ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକ ନନ୍ଦନ, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ, କଳା ମାଣିକରେ କଳା ମାଣିକରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ବାବା ଏବଂ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ପୁଅ ହୋଇ, ସେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା ଏବଂ ନନ୍ଦ ବାବା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଆମର, ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲୁଣି, ତୁ ଆମର ଏକଇ ମାତ୍ର ନନ୍ଦନ ମାନେ ହେଲା ପୁଅ। ଯେପରି ନିଦାଘ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଚନ୍ଦନକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନକୁ ଘୋରି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଲଗେଇକିରି ସେଇ ନିଦାଘ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ମା ଯଶୋଦା ଏବଂ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପୁଅ ରୂପେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ତାକୁ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ସହିତ ସମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦନକୁ ଲଗେଇ ଖରାଦିନେ ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ବା ଖରା ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ହୃଦୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତତେ ପାଇଲେ ବା ତତେ ଦେଖିଦେଲେ ଚନ୍ଦନ ଭଳି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଏଇଭଳି ଭାବ ମାତୃ ସ୍ନେହ, ମାର ମମତା, ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଆଦର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପଦ୍ୟଟିରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଏହି 5ଟି ପଦକୁ ପଢ଼ାଇଲି। ପଢ଼େଇବା ସହିତ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆକୁ କହିଦେଲି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ। ଏ ପଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଏତିକି ଶିଖିଲେ ବାସ୍ତବରେ ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ସ୍ନେହମୟୀ, ପରମ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଜନନୀ ଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମା ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। ତାର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ, ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଲଗାଇ ତା ଛୁଆଟିର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ। ଯେପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ମମତା, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରୀତିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ କବିତାରେ କବି ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହଉ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଠନ କରିବ।
ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।